מוחמד קעביה, ישראלי בדואי מוסלמי שאוהב את ישראל. מוחמד, אני אשאל אותך, מה הבעיה שלך? למה אתה כמוסלמי תומך בישראל? אני לא רואה בזה שום בעיה, דווקא אני אזרח ישראל, זו המדינה שלי, אני חייב לתמוך בה, אני לא בן אדם צבוע, אני לא בן אדם דו-פרצופי, ואני מקבל את כל השירותים במדינת ישראל מגינה עליי כמיעוט וכאזרח, אז אני אתמוך במדינה שלי, אני אוהב אותה ואני אתמוך עליה. מדינת ישראל, בטח ובטח היה הדמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ובעיניי כאזרח, כבן מיעוטים שחי פה, המדינה הכי דמוקרטית בעולם. חברי כנסת ערבים, שופטים ערבים, קצינים בכירים בצבא, קצינים בכירים במשטרה. אתה שירתת בחיל האוויר הישראלי. למה בחרת לקחת חלק בצבא הגנה לישראל? הנה, אתה אמרת צבא הגנה לישראל. אני רואה את עצמי כישראלי, אני חלק ממדינת ישראל, אז זה צבא הגנה גם לעצמי, גם למשפחתי, גם לחברה שאני חי בה, וגם למדינה שלי. אותו טיל שיורה חמאס או חיזבאללה וכל ארגוני הטרור אינו מבדיל בין ערבי ליהודי, אינו מבדיל ביני לבינך. במדיה אני קראתי ואנשים יגידו שאתה מוסלמי, איך אתה מעז להילחם במוסלמים אחרים, הם אחים שלך? מה אתה אומר לזה? קודם כל מי שהוא טרוריסט ויוסף בטרור, כל מי פעיל טרור הוא לא אחי. לטרור אין אבא ואמא, הטרור זה שנאה, זה הרס, זה אכזריות, זה הטרור. אני מוסלמי כן, אני גאה באסלאם שלי כן, אני בן אדם שמאמין כן, אני ערבי שגאה בערביות שלו, בזהות הערבית שלו כן. והאסלאם לא אומר שצריך להרוג, האסלאם אוסר להרוג, האסלאם אומר שצריך לכבד את בני הברית, שזה היהודים והנוצרים. תראה בעולם הערבי, המוסלמים הורגים אחד את השני בגלל שזה שיעי וזה סוני. במדינת ישראל, מה שאני חושב, שהאסלאם במדינת ישראל והדתות האחרות והמיעוטים האחרים שמרו יותר מאשר במדינות ערב אחרות. תשמע, וזה מדהים גם כי אני יהודי, אתה מוסלמי, הנה אנחנו כאן יושבים בישראל בבית שלך, לפני שהתחלנו לצלם נתת לי כוס קפה, הגשת לי בצורה כל כך יפה, ערכת אותי Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, kita masih ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, dan khususnya kepada teman-teman kita dari seberang tentang Israel, Palestina, dan Hamas. Kenapa kita masih memberikan informasi ini? Karena di luar sana Bapak Ibu ada banyak sekali orang yang menggoreng isu yang tidak sebenarnya terjadi. Di balik semuanya Bapak Ibu, kalau Hamas yang menyerang, mereka berkata bahwa yang menyerang itu Israel. Yang seharusnya dikutuk itu Hamas, tapi mereka mengutuk Israel. Apakah gara-gara orang Hamas ketika menyerang Israel mereka menyebut nama Tuhan sehingga mereka tidak berani mengutuk Hamas, sehingga mereka berpihak kepada Hamas? Apakah gara-gara Hamas teriak nama Tuhan Allahu Akbar di saat Hamas melakukan serangan ke Israel sehingga Hamas tidak dikutuk oleh banyak orang? Apakah gara-gara itu? Apakah gara-gara kita beranggapan bahwa dia adalah satu agama, sehingga sehebat apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang itu tidak masalah bagi kita? Tidak apa-apa, karena seagama, karena seiman, karena seakidah. Tetapi Bapak Ibu, ada banyak sekali orang yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Banyak sekali. Bukan saja orang Kristen, kalau orang Kristen sudah jelas. Kita tidak akan menyebelah kepada orang yang salah. Kita tidak akan mendukung orang yang salah. Sekalipun kita ini seagama, seiman, seakidah, kalau salah, kita tetap mengatakan salah dan kita tidak akan mendukung orang yang salah. Sekalipun seagama, sekalipun satu iman, tetap tidak akan kita dukung. Kenapa? Karena salah yang dilakukan. Maka firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, bila ya, katakan ya, bila tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, maka hidup orang tersebut tidak ada hidup dalam kasih.
orang itu tidak mengenal kasih. Maka kita melihat Hamas, apakah di dalam pribadi Hamas, di dalam diri Hamas itu tertanam kasih? Ada sifat kasihnya Tuhan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Hamas tidak mengenal Tuhan. Tapi Bang Pendi, Hamas itu ketika dia menyerang Israel, melakukan serangan ke Israel, dia menyebut nama Tuhan. Semua pribadi bisa menyebut nama Tuhan. Tetapi apakah kita yakin orang itu tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita yakin orang itu mengenal Tuhan? Apakah kita yakin orang itu menyembah Tuhan yang benar? Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, maka ada kemelekatan kita dengan Tuhan. Ketika kemelekatan itu ada, maka sifat-sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada kita. Sifat-sifat Tuhan itu akan kelihatan pada kita. Sifat Tuhan yang paling menonjol adalah kasih dan pengampunan. Tetapi kita melihat pribadi Hamas, kelompok Hamas. Apakah ada kasih dalam diri mereka? Apakah ada pengampunan dalam diri mereka? Tidak ada. Orang lagi lakukan ibadah Sabat, orang lagi berlibur, dia serang, dia tembak. Serangan yang dilakukan itu bukan serangan cilet-cilet kalau orang Aceh bilang. Ya, 5.000 roket dia serang ke Israel dalam waktu 1 hari. Kenapa tidak ada yang kutuk? Kenapa banyak yang bela? Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Hawaii, ternyata ada saja orang yang mengutuk Hamas juga. Ada. Kenapa? Karena mereka menemukan kebenaran. Ini ada kepentingan pribadi dia melakukan serangan itu. Akhirnya, walaupun dia beragama Islam, ada juga orang-orang tertentu yang mengutuk Hamas. Bahkan Bapak Ibu, kita mendapatkan sebuah cuplikan video di mana ada seorang tentara yang beragama Islam, dia membela Israel. Dia mengutuk Hamas. Tentara ini beragama Islam, dia mengutuk Hamas. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana Presiden Palestina sendiri mengutuk serangan Hamas. Presiden Palestina berkata bahwa serangan Hamas itu tidak mewakili Palestina. Bahkan kita juga pernah melihat, mendengar, menyaksikan di mana ada anak petinggi Hamas, putra petinggi Hamas. Dia meninggalkan iman agamanya ketika dia menemukan satu kebenaran. Ketika dia menemukan pribadi Yesus, ketika dia menemukan kasih di dalam Bible, ketika dia menemukan Tuhan di dalam Bible, akhirnya putra daripada petinggi Hamas itu murtad. Dia berani ambil keputusan untuk keluar dari agama orang tuanya. Dia percaya kepada Yesus dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia bersaksi tentang apa yang dia alami. Dan dia bersaksi tentang apa yang dia lakukan. Tetapi tetap banyak orang tidak terima. Karena ini menyangkut agama. Maka Bapak Ibu, kita selalu mengajak orang-orang supaya kita jangan sampai dibutakan dengan agama. Kita jangan sampai dibutakan oleh agama. Mau agama apapun, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jangan kita mati-matian dengan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Jangan mati-matian dengan agama. Ya, jangan mati-matian dengan agama. Kita orang yang beragama, tetapi kita jangan sampai mati-matian di dalam kita beragama. Jangan sampai akal sehat kita dikalahkan. Jangan sampai hati nurani kita kalah. Maka kita perlu mencari pribadi yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita. Dan hal ini semua bisa kita dapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka ketika kita melihat orang yang melakukan demo atau orang yang memberikan dukungan baik kepada Palestina Hamas maupun kepada Israel, itu banyak sekali perbedaannya Bapak Ibu. Seperti video yang kita lihat kemarin, bagaimana saudara kita yang ada di Papua memberikan dukungan dengan cara memuji, memuliakan Tuhan dengan cara bernyanyi. Mereka melompat sukacita. Tidak ada keluar kutuk, tidak ada keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Tidak.
Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan sampai di mulut yang sama keluar kutuk dan keluar berkat. Jangan sampai di mulut yang sama kita keluar berkat dan keluar kutuk. Dan kita melihat ada banyak sekali orang yang membela Palestina, membela Hamas. Di saat berorasi, melakukan demo, itu semua kata-kata kutuk yang keluar. Bahkan ketika di dalam doa, mengutuk. Dalam doa bisa mengutuk. Apakah doa itu bisa diterima oleh Tuhan? Tidak bisa diterima oleh Tuhan. Makanya Israel masih berdiri dan Israel tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena salah berdoa kemungkinan. Tapi kalau kita kembali ke Bible, kalau saudara melihat Alkitab, seperti kata Bapak Buya Syakur Yasin, Israel itu ada tudung ya. Ada yang menaungi Israel. Siapa yang menaungi Israel? Bapak Buya Syakur Yasin tidak memberitahukan. Kalau saya beritahukan karena tertulis dalam kitab, yang menaungi Israel, yang membela Israel, yang membantu Israel, itu Tuhan. Maka tidak ada satu negara pun, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu kaum pun yang bisa menghancurkan Israel. Kenapa? Karena Tuhan di pihak mereka. Mulai Israel muncul, dia sudah mulai dimusuhi, mulai dijajah. Tapi dia tidak pernah tergeletak. Jatuh, iya. Tergeletak, tidak. Kenapa? Tangan Tuhan yang kuat memegang Israel. Makanya firman Tuhan sampai hari ini masih menulis. Dan itu ya dan amin. Tergenapi, terjadi. Siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk, maka dia akan dikutuki. Hari-hari ini banyak sekali kita melihat pemuka agama dari seberang. Mereka tidak bisa melihat bagaimana kebiadaban Hamas di saat menyerang Israel, di mana Israel lagi istirahat, Israel lagi ibadah Sabat. Mengutuk Israel, padahal yang melakukan serangan adalah Hamas. Hamas tidak dikutuk oleh mereka. Hamas justru mendapatkan dukungan dan support oleh para pemuka-pemuka agama dan oleh semua orang yang berasal dari tetangga kita. Ini Bapak Ibu. Nah, makanya kita perlu sekali berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Sangat kita sayangkan rakyat Palestina yang jadi korban. Hamas tidak jadi korban karena dia setelah melakukan serangan, para petinggi-petingginya yang senior itu sudah lari dia. Dia sudah di hotel mewah, di hotel berbintang, makan-makan enak dia. Nah, sekali-sekali dia keluarkan videonya, ya, video yang mereka buat sendiri, seolah-olah yang melakukan itu adalah Israel. Padahal mereka rekayasa sendiri. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu pernah beredar sebuah cuplikan video di mana anak-anak dibuat sedemikian rupa, dirias sedemikian rupa, seolah-olah mereka lagi berdarah-darah wajahnya, mukanya, tangannya patah. Dibuat seperti itu, seperti dibuat film. Diedarkanlah video tersebut. Untuk apa dan apa tujuannya? Supaya dunia luar, dunia muslim melihat bagaimana menderitanya anak-anak Palestina. Padahal itu semuanya sudah direkayasa Bapak Ibu. Mereka ingin menunjukkan bagaimana kebiadaban ya orang Israel. Padahal mereka sendiri yang lakukan direkayasa, namanya jauh direkayasa Bapak Ibu. Seperti di film-film yang kita lihat. Bukan kisah nyata, bukan kenyataan, tetapi direkayasa. Matanya seolah-olah buta, keluar darah, bla bla, sebagainya. Ternyata itu sudah dirias, saudara. Dan itu pernah beredar cuplikan video beberapa tahun yang lalu. Nah, maka kita sangat bersyukur. Di zaman internet ini kita tidak bisa dibodohi. Dan kita tidak mudah dibohongi. Kebenaran tetap akan muncul. Kebenaran dia akan mencari jalan keluar sendiri dia. Sehingga kebenaran itu muncul di permukaan, muncul di publik. Maka orang yang memakai hati nurani, orang yang mau berpikir dengan akal yang sehat, tidak akan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Sekalipun Hamas teriak nama Tuhan. Tidak akan. Karena tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu mau membunuh, mau menghalalkan darah orang lain, itu tidak mungkin. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal
keji seperti itu. Tuhan manapun, ya, di agama manapun yang dianut oleh umat manusia, tidak ada Tuhan yang menyuruh kita seperti itu. Tidak ada. Kalau ada, bagaimana Bang Pendi? Ya, tinggalkan Tuhan seperti itu. Tinggalkan saja. Nah, carilah Tuhan yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan jiwamu, kedamaian hatimu, ketentraman dirimu, sukacitamu. Nah itu. Dan yang paling penting adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada dirimu, kepada kita semuanya. Carilah Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak sekali di reaksi oleh teman-teman dari seberang. Seperti tadi sore saya melihat, dan beberapa waktu yang lalu juga ada seorang ustadz tua dari Kalimantan, kalau nggak salah saya, dia memberikan reaksi yang tidak masuk akal. Ya, tetapi ya terserah dia. Yang penting kita terus mengcounter setiap berita hoax. Kita sodorkan dengan kebenaran, berita yang benar. Maka kita perlu mengcounter setiap apa yang mereka sebarkan bila berita itu hoax. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu adalah berasal dari kuasa kegelapan. Lebih daripada itu berasal dari setan. Ya, berasal dari setan. Bapak Ibu, waktu saya dulu diajarkan oleh Ustadz begini, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Sekalipun ada banyak orang yang mencaci maki kamu, ada banyak orang yang menghina kamu, ada banyak orang yang ingin melakukan sesuatu kepada kamu, terhadap kamu yang tidak enak, tetap kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Pahit karena dihina, pahit karena dicaci maki. Kalau itu kebenaran, katakan yang benar. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. ישראלי בדואי מוסלמי שאוהב את ישראל. נכון. אני אשאל אותך, מה הבעיה שלך? למה אתה כמוסלמי תומך בישראל? אני לא רואה בזה שום בעיה, דווקא אני אזרח ישראל, זו המדינה שלי, אני חייב לתמוך בה, אני לא בן אדם צבוע, אני לא בן אדם דו פרצופי, ואני מקבל את כל השירותים, ומדינת ישראל מגינה עליי כמיעוט וכאזרח, אז אני אתמוך במדינה שלי, אני אוהב אותה ואני אתמוך עליה. מדינת ישראל, בטח ובטח היה הדמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ובעיניי כאזרח, כבן מיעוטים שחיים פה, המדינה הכי דמוקרטית בעולם. חברי כנסת ערבים, שופטים ערבים, קצינים בכירים בצבא, קצינים בכירים במשטרה. אתה שירתת בחיל האוויר הישראלי. למה בחרת לקחת חלק בצבא הגנה לישראל? הנה, אתה אמרת צבא הגנה לישראל. אני רואה את עצמי כישראלי, אני חלק ממדינת ישראל, אז זה צבא הגנה גם לעצמי, גם למשפחתי, גם לחברה שאני חי בה, וגם למדינה שלי. אותו טיל שיורה חמאס או חיזבאללה וכל ארגוני הטרור אינו מבדיל בין ערבי ליהודי, אינו מבדיל ביני לבינך. במדיה אני קראתי ואנשים הבינו שאתה מוסלמי, איך אתה מעז להילחם במוסלמים אחרים, הם אחים שלך? מה אתה אומר לזה? קודם כל מישהו טרוריסט ועוסק בטרור, כל פעיל טרור הוא לא אחי. והטרור אין אחי. הטרור אין אבא ואמא. הטרור זה שנאה, זה הרס, זה אכזריות, זה הטרור. אני מוסלמי כן, אני גאה באסלאם שלי כן, אני בן אדם שמאמין כן, אני ערבי שגאה בערביות שלו, בזהות הערבית שלו כן. והאסלאם לא אומר שצריך להרוג, האסלאם אוסר להרוג, האסלאם אומר שצריך לכבד את בני הברית, שזה היהודים והנוצרים. תראה בעולם הערבי, המוסלמים הורגים אחד את השני בגלל שזה שיעי וזה סוני. במדינת ישראל, מה שאני חושב, שהאסלאם במדינת ישראל והדתות האחרות והמיעוטים האחרים שמרו יותר מאשר במדינות ערב אחרות. תשמע, וזה מדהים גם כי אני יהודי, אתה מוסלמי, הנה אנחנו כאן יושבים בישראל בבית שלך, לפני שהתחלנו לצלם נתת לי כוס קפה, הגשת לי בצורה כל כך יפה, ערכת אותי, וזה משהו שהמדיה לא מראה אותו. אנחנו לא רק פה ערבי ויהודי יושבים ביחד, מוסלמי ויהודי. אנחנו משרתים יחד בצבא שכתף אל כתף. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו הולכים ברחוב ביחד, אנחנו עושים את הכל ביחד, חיים ביחד. מקום שמתים בו יחד אפשר לחיות בו יחד. תגיד, ואתה לא פוחד להביע את התמיכה בישראל? שיחסלו אותך, אני יודע מה? קודם כל, מי שיעז
ברוך הבא. לא, אני לא מפחד. האם בגלל האהבה שלך לישראל אתה איבדת חברים או בני משפחה? את האמת לא. מקור הכוח והאומץ שלי להמשיך ולדהור הלאה זה המשפחה שלי. אני בן משפחת קעביה, שמרבית בניה שירתו בצה"ל. הם קצינים ביחידות מובחרות. לכן זה דווקא ההפך, הם מפרגנים בדרך שבחרתי לעצמי. Peperangan merugikan siapapun yang terlibat di dalamnya. Tidak ada tindakan kekerasan yang menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pecinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya selalu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Iman kita apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Kiblat kita adalah apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Baik saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasya, Beruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Portadin, terima kasih.